бачо мошина навбати мо Lada 07 28000 сомон мега. Газ евро 4 дошта. Мотор инжектор. Гириш. Кадом сола гифта кажу? 2006 буде бачо. О, i25 поён боша мақсад занг назанага безота накинед. То 25000 меша савдо меша мега. Стаж гифтеса 25000 да. Умле хуб карамет мега. Я улати мошин. Бачо 07. Боз як нарушка гирим дурун шака. Бачо трошка нишон метем. Мошини шаҳр буда як бобой бачаш оварда фурухтеса буда ина ручной коробкаш механик теклоподъёмник надошта. Началка 63000 пробег гашта буда магнитофон. Шкои дар салон потолок. Мошин маълуме ки тоза ин. Шкои тариқи фуручну. Скамко шлатагина. Мачалка ин. Скамка 07 сурана на колонка дора, бачо. Шукну ҳолати пеша. Ау. Бисёр мепурсам ҳамин 07 карусига. Ина ҳолати пеш. Газ дора. Нигоҳ кунед. Хулас нами мошин. Ям капоча бинем ака. Расход чанд қайна? Да газ кади ака? تو هم چند شده کنم؟ سال چنده؟ نه بچه انجکتر نه موتورش بچه گاز داره چون فاصله کن نه کیلومترش نه باید جست چی میکنیم بچه تماشا کنیم همه طرفت سوزه نگاه کنیم همین نمره تلفن تمام اکا جان 938 35 20 20 این وارانت علیشی نداره اونجا؟ فقط نخ بوده علیشی نداشته بچه باقی سربند خانواده بشه